चेहरे पर पानी पड़ने की वजह से उसकी आंखें खुल गईं, मगर उसके सर में शदीद दर्द उठा, जिसकी वजह से वह करा उठी। आउच! उसने खुद के सर पर हाथ रखना चाहा, मगर वह नहीं रख पाई क्योंकि उसके हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसे कुर्सी पर बिठाया हुआ था। उसने सामने देखा, जहां 5 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे और उनके दरमियान में एंथोनिया, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी। तुम कौन हो? उसने स्टाइल से पूछा तो हीर का पूरा वजूद लर्जा और आंखें नम हो गई। एलेक्स क्रिस। वो मजबूती से कहना चाहती थी, मगर उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। शट अप! तुम्हें यहाँ मेरी वॉच चोरी करने के लिए भेजा है। वो दहाड़ा। नहीं, उसने उसके अल्फाज को झुठलाना चाहा। ओह, तो तुम फिर रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी क्यों है? मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो, या फिर मुझे मार दो, वो सिसकते हुए चिल्लाई। तुम मुझ पर चिल्ला रही हो? एंथोनिया सुलगते हुए लहजे में उससे पूछने लगा। नहीं, मुझे बस जाने दो, वो कपकपाती आवाज़ में बोली। तुम किसके लिए काम करती हो? उसने करीब आकर उसे एक तस्वीर दिखाते हुए बोला। ये एलेक्स क्रिस्ट है। तुम अब भी झूठ बोलोगी? वो मजीद करथंगी से बोला। मैं यही हूँ। तस्वीर पुरानी हो गई है काफ़ी। ओह माय गॉड! तुम सच में काफ़ी हार्ड पर्सन हो। इतनी आसानी से नहीं मानोगी। तुम नहीं जानती तुम किस इंसान से उलझ रही हो। जाओ, मशीन लेकर आओ। वो उसे कहने के बाद आखिरी लाइन गार्ड से बोला। क्या मशीन? कैसी मशीन? वे नजरे लब बड़बड़ाई। मैं देखता हूँ जो तुम्हारे साथ होगा। उसके बाद भी भला तुम्हारी ये जुबान चलती है। उसके अल्फाज पर हीर का वजूद कँपकपाने लगा और आंखें शिद्दत से बरसने लगी। अभी तो तुम इससे भी ज़्यादा रोओगी। वहाँ जो 3 गार्ड्स अभी भी खड़े थे, उनमें से एक बोला, जिस पर वे तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर गई। कुछ भी करके इसका मुंह खुलवाओ। पता करो इस लड़की के इरादे क्या है। मुझे अभी जाकर मेहमानों को देखना है और फिर घड़ी का इफ्ताह करना है। एंटोनिया कमरे में मौजूद दूसरे गार्ड्स को देखते हुए सर्द लहजे में बोला और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। सर, मैं क्या सोच रहा हूँ, आज रात जो लड़कियों की स्मेलिंग होनी है तो ऐसा करते हैं, इस लड़की उन लड़कियों के साथ को शामिल कर देते हैं। वैसे भी खूबसूरत दिखती है, पैसा अच्छा आ जाएगा। वहाँ मौजूद 3 गार्ड्स में से एक आदमी ने मशवरा दिया, जिस पर वो दरवाजे से पलटकर उसे देखने लगा, जबकि हीर की हड्डी में खौफ से लहर दौड़ी। पहले इसका मुंह खुलवाओ, फिर सोचते हैं क्या करना है इसका। और मुझे लगता है मशीन भारी है, इसलिए वे अभी तक नहीं ला पाए। जाओ, तुम दोनों जाकर उसकी मदद करो, उसने गार्ड्स को बोला। तो वह समझते हुए उसके साथ ही बाहर निकल गए, जिसकी वजह से सिर्फ एक आदमी हीर के पास रह गया, जो उन सब के दरमियान सबसे बड़ी बॉडी बिल्डर था। वह आदमी छोटे छोटे कदम उठाकर हीर के जानिब बढ़ा, जो मुंह नीचे करके रोने में मसरूफ़ थी। उसने पिस्तौल परे रखकर उसके चेहरा ऊपर की जानिब किया। वे उसे जिन नज़रों से देख रहा था, हीर को उसकी मौजूदगी से वहशत होने लगी। उसने अपना मुंह हिलाकर पिस्टल को पीछे किया, लेकिन उसके बावजूद वह उसके चेहरे को अपने हाथों से छूने लगा। अपने हाथ पीछे करो मेरे चेहरे से, वरना यहाँ ही काट कर फेंक दूंगी इन्हें। वो भीगी आंखों से सुलगते हुए लहजे में गुर्राई। तुम बहुत खूबसूरत हो, गुस्से में और भी जानलेवा लगती हो। वे अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते हुए बोला और साथ ही अपना हाथ उसके चेहरे से गर्दन की जानिब ले जाने लगा। स्टॉप इट यू बास्टर्ड! उसने सिसकते हुए उसे पंच मारना चाहा, मगर उसके हाथ इस वक्त बंधे हुए थे। तभी दरवाज़ा खोलकर कोई वजूद अंदर दाखिल हुआ तो उस आदमी ने पलटकर देखा। बर्नार्डो! हीर ने हैरत से उसको देखते हुए दिल में कहा, जो नफरत से उस आदमी के हाथ को देख रहा था जो उसकी गर्दन पर था। वो आदमी जल्दी से हीर को छोड़कर बर्नार्डो की जानिब बढ़ा। जाओ यहाँ से, किसी भी मेहमान को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। नीचे जाओ। वे आदमी बर्नार्डो की तरफ देखता हुआ हुक्मिया लहजे में बोला। मुझे एंथोनिया ने भेजा है, बोला है मेरी यहाँ ज़रूरत है। वो तहम्मुल से कहता हुआ उन दोनों की तरफ कदम बढ़ाने लगा। झूठ! तुम यहाँ काम नहीं करते हो। बताओ कौन हो तुम? वो आदमी आईब्रो उचकाते हुआ मशकूक नज़रों से उसे देखने लगा। जाओ और जाकर अपने साथियों से पूछो, तुम्हें बेहतर जवाब देंगे। वो कंधे उचकाता हुआ बोला। हीर खोई खोई नज़रों से उन दोनों की बातें सुनने लगी। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। वो आदमी पिस्टल का रुख उसकी जानिब करता हुआ गुस्से में बोला। रिलैक्स डूड, टेक ए चिल पिल। वो हवा में हाथ सरेंडर करते हुए बोला और वापसी की जानिब पलट गया, जिस पर उस आदमी ने पिस्टल नीचे कर ली और हीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। मगर बगैर उस आदमी को समझने का मौका दिए वो अचानक से पलटा और जोर से पंच उसकी थोड़ी पर मारा, जिस पर वे आदमी का बैलेंस बिगड़ा। फिर वे आगे बढ़ा और टांग को किक मारी, जिस पर वह जमीन पर गिर गया और उसके हाथ से गन छीन ली। हीर मुंह खोले सामने का मंजर देखने लगी, जहां आदमी जमीन पर खून से लटपट हुआ था।
اور برنارڈو اس کے اوپر بیٹھ کر اس کے منہ پر پنچ مار رہا تھا۔ آئندہ اسے ہاتھ سے کسی لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر چھونے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا۔ وہ آدمی جس ہاتھ سے ہیر کو چھو رہا تھا، برنارڈو اسے زور سے مروڑتے ہوئے بولا اور پھر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر پاس پڑی کرسی زور سے اس کی کلائی پر ایک کے بعد ایک ماری، جہاں سے ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف کانوں سے ٹکرائی۔ اس آدمی کے تکلیف سے نکلتی چیخیں برنارڈو کے ہاتھ کے اندر ہی دم توڑ گئی، جبکہ ہیر کی خوف سے نکلتی چیخ صاف کمرے میں گونجی۔ برنارڈو نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ جلدی سے اپنے لبوں پر دانت رکھ گئی۔ تم اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے خوف کو سائڈ پر کرتی چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے خشک نہیں ہو رہے تھے۔ کیا بکواس سوال ہے، نظر نہیں آ رہا تمہیں بچانے آیا ہوں؟ وہ اٹھ کر اپنی شرٹ کو سکون سے جھاڑتے ہوئے بولا، جیسے ابھی یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کا اتنا پرسکون ہونا ہیر کو تل ملا کر رکھ گیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ ویسے بھی مشن تو ہار گئی ہوں، واپس جا کر اس سے بھی بھیانک چیزیں مجھے دیکھنے کو ملے گی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، وہ کہہ کر واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہیر بے یقینی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ ویٹ، رکو پلیز، وہ چلاتے ہوئے بولی تو اس کے چلتے ہوئے قدم تھمے اور منہ مڑ کر اس کے پاس آ گیا۔ کیا تمہارے سینے میں دل ہے یا سچ میں اس کی جگہ پتھر فکس ہو گیا ہے؟ وہ جو اس کی رسی سے بندھے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا تو ہیر نے بے بسی سے اس سے پوچھا، مگر وہ انسنا کر گیا۔ جیسے ہی ساری رسیاں کھل گئی وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو ہیر نے پوچھا، شٹ اپ ہیر، یار ابھی تو تم اپنا منہ بند کر لیا کرو۔ وہ ہال سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ کر جھنجھلاتا ہوا بولا تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اس نے اینتھونیا کے کچھ آدمیوں کو زمین پر نیم مردہ حالت میں پڑے ہوئے دیکھا، جو مشن لینے آئے تھے۔ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم نے انہیں پیٹا ہے؟ وہ لڑکھڑاتے آواز سے پوچھنے لگی۔ شاید۔ جاؤ گھڑی لے کر آؤ۔ ہوٹ اس کی جانب ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ کیا مطلب گھڑی لے کر آؤ؟ جلدی کرو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ۔ کیا اب تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ میں مشن مکمل نہیں کر پائی اور نہ ہی مجھ سے ہوگا، وہ لب بھیجتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ واپس جا کر اب تم آرام سے رکھیل والی پوزیشن سنبھال لو گی؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا طنزیہ لہجے سے بولا۔ اس کے الفاظ پر ہیر کا دل کیا آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دے، اور وہ مارنے کے لیے آگے بھی بڑھی، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھم گیا تھا۔ ہاں، تمہاری بن جاؤں گی رکھیل، رکھ لینا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولی، کیونکہ اسے یقین تھا وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ جس پر وہ مٹھیاں بھیجتا ہوا اسے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا تکلیف ہے ہیر؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا تکلیف ہے؟ وہ خشک قہقہا لگاتے ہوئے بولی۔ تم تکلیف ہو میری؟ تم کیوں لائے مجھے یہاں؟ کیوں؟ میں اس دنیا کے لیے نہیں بنی، تمہاری وجہ سے میرے لوگ پیچھے چھوٹ گئے ہیں، میرا ملک، سب کچھ۔ تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، مذاق بنا دیا ہے تم نے میرا۔ کیا قصور تھا میرا؟ صرف ایک انٹرویو لینا؟ وہ اس کے سینے پر پنچ مارتے ہوئے سسکنے لگی، جبکہ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہیر، اپنا مشن تم نے مکمل کرنا ہے یا نہیں؟ یا ایسے ہی بغیر کوشش کیے ہار مان جاؤ گی اور آرام سے جو بوس سزا دیں گے وہ قبول کر لو گی؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، جس پر وہ تکلیف سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے کوشش کرنی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے لرزتی آواز سے بولی۔ چلو پھر 7 بوس لینے چلیں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر ہیر نے اس کا بازو تھام کر روکا۔ تم میری ہیلپ کیوں کر رہے ہو؟ وہ امید سے پوچھنے لگی۔ شاید وہ کچھ اچھا بولے گا جیسے وہ بہتر محسوس کرے گی، کیونکہ مجھے ہارنا پسند نہیں ہے اور تم اس مشن میں میرے ساتھ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں تم جیتو۔ جس پر وہ اسے مایوسی سے دیکھنے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر والی منزل پر چلا گیا۔ ہے، اسٹاپ! ایک آدمی کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی تو ان لوگوں نے ان کی آواز کی سماعت میں دیکھا، جہاں اینتھونیا 3 آدمیوں کے ساتھ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پر برنارڈو نے جلدی سے ہیر کو بالکل پاس والے کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں دھکیلا اور خود بھی داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا۔ باہر سے گولیاں تیزی سے دروازے کو لگنے لگی۔ او نو، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ لوگ تو ہمیں قتل کر دیں گے، وہ خوف سے نم آنکھوں سے بولی۔ رونے کے بجائے دماغ استعمال کرو اور یہ پکڑو۔ وہ اس کی جانب اپنی پسٹل بڑھاتا ہوا بولا، جو اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے تھام لی، مگر وہ اس کی سوچ سے وزنی لگی۔
तुम क्या कर रहे हो? वे उसको देखते हुए बोली, जो सील्ड हुई खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था, जबकि बाहर मौजूद आदमी मुसलसल दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो जल्दी से अपने पर्स की जानिब वापस से बढ़ी और उसमें से उसने वही वाला पिन वापस से निकाला जो उसने गेम रूम में दाखिल होने से पहले देखा था। हीर, क्या कर रही हो? इधर आओ, निकलना है। वो अपने कोट उतार कर अपने शर्ट के बाजू को फोल्ड करता हुआ बोला, तो वह जल्दी से उसकी जानिब बढ़ गई, जो विंडो से नीचे देख रहा था। वोट, हम यहाँ से नीचे जाएंगे? वो हैरत से मुंह खोले नीचे देखते हुए बोली, क्योंकि इस वक्त वह फर्स्ट फ्लोर पर थे और यहाँ से भी वो नीचे छलांग लगाते तो उनकी टांगें टूटने तय थी। अगर तुमने एक भी और स्टूपिड सवाल किया तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर वापस चला जाऊँगा। वो छलांग लगाकर विंडो की दूसरी जानिब बनी छोटी सी जगह पर खड़ा होता हुआ बोला। उसने जल्दी से अपने लबों को बंद किया, क्योंकि वो जानती थी वो सचमुच छोड़कर चला जाएगा। इसलिए अभी के लिए जुबान बंद करना ही बेहतर था। अपनी आंखें खोलो और कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूं ना। उसने बर्नार्डो के हाथ की मदद से विंडो क्रॉस की तो वह आंखें बंद करके दीवार के साथ चिपकी रही, क्योंकि उसका दिल नीचे गिरने के खौफ से तेजी से धड़क रहा था। मगर जब उसके अल्फाज उसके कान से टकराए तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। हमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इस दीवार के साथ साथ चलना है। फिर वो देखो पाइप, उसने सहारे हम लोग नीचे उतर जाएंगे। वो उसके साथ एहतियात से चलता हुआ गाइड करने लगा, जिस पर हीर समझते हुए दीवार से चिपके हुए छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगी, क्योंकि जरा सी भी गलती पर वो नीचे गिर सकती थी। वो दोनों जो धीरे धीरे चल रहे थे, अचानक से पूरे मैंशन में बहुत शोर शराबा छा गया। गोलियों के चलने की आवाज़ें तेज हो गई, जिसकी वजह से हीर का वजूद कँपा तो उसके हाथ से पेन छूट गया। वे तेजी से पेन पकड़ने लगी, उसका पाँव स्लिप हुआ, वो नीचे की जानिब गिर गई। उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकले। हीर, बर्नार्डो ने शौक से चिल्लाया। वो जो आंखें बंद किए हुए चीख रही थी कि अब उसकी मौत पक्की है, मगर उसने खुद को हवा में ही लटका हुआ पाया। तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर बर्नार्डो की आंखों में देखा, जो पाइप का सहारा लेकर उसका बाजू पकड़े हुए था। हीर, लेफ्ट जानिब हरकत करो और पाइप को पकड़ने की कोशिश करो, देखो तुम्हारे बिल्कुल पास। वे सिसकते हुए उसे देखकर पाइप को पकड़ने लगी, मगर खौफ से उसकी गैप ही नहीं बन रही थी। काम डाउन बेबी, फोकस। अपने पाँव मजबूती से उसके गिर्द लपेटो। उसके कहने पर उसे धड़कते हुए दिल के साथ अपने पाँव की ग्रिप बनाई। वेरी गुड, अब पाइप के गिर्द बनाओ। स्टॉप। एक आदमी खिड़की से बाहर देखते हुए चिल्लाया, जबकि दो आदमी खिड़की फलांग कर उसकी जानिब बढ़ने लगे। तो तभी पुलिस की गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ वहाँ हवा में गूंजने लगी। व्हाट द हेल, पुलिस क्या कर रही है यहाँ? इंथोनिया का एक आदमी गुस्से से चीखा, जबकि आदमी बर्नेडो लोगों की जानिब गोली के निशाने बांधने लगा। क्या मुसीबत है इन लोगों को? इन लोगों को भी अभी आना था। आज का दिन सच में खराब है। भला 10 मिनट लेट हो जाते, बर्नार्डो तल्खी से बोला, मगर उसी पल एक गोली उसके दाएं बाजू पर आ लगी, जिससे वह हीर को सहारा दे रहा था। ओ मेरे अल्लाह! हीर उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाई, जिसके बाजू से खून निकल रहा कर उसकी शर्ट भिगो रहा था, जिसकी वजह से हीर का हाथ उसके हाथ से स्लिप होने लगा। इससे पहले उसका हाथ मुकम्मल स्लिप हो जाता, बर्नार्डो ने उसके हाथ को थामते ही पाइप छोड़कर नीचे की तरफ छलांग लगा दी। हीर सांस रोककर आंखें बंद किए हुए उसे और खुद को जमीन की जानिब गिरते हुए महसूस करने लगी, क्योंकि वो खुद जानती थी अब जिंदा बचना मुश्किल है। वो जो मरने के ख्याल से दिल ही दिल में कलमा पड़ चुकी थी, लेकिन खुद को एकदम से पानी में जोर से गिरने की आवाज़ से उसकी जान में जान आई। मगर जल्दी ही बहुत सा पानी उसके गले में आ गया। उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो वह तैरते हुए पूल के किनारे के करीब आ गई और वहाँ बैठकर खांसते हुए लंबे से लंबे सांस लेने लगी। बर्नार्डो, जब उसने खुद को नॉर्मल होते हुए देखा तो उसकी तलाश के लिए अपनी निगाहें यहाँ वहाँ घुमाई, लेकिन वो उसके कहीं नज़र नहीं आया। तो तुम कहाँ हो? वो तकलीफ से इधर उधर देखते हुए बोली, क्योंकि उसे चोट भी लगी थी। तभी उसके कान से घर के शीशे टूटने की आवाज़ टकराई, तो वे कान पर हाथ रखकर वहीं फूल के किनारे बैठकर सिसकने लगी। तुम कहाँ हो? प्लीज़ आ जाओ, फाइनली तुम मिल गई। जो आदमी उन दोनों के पीछे आ रहा था
उन दोनों में से उसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर बोला। वो जो वापस पूल के अंदर जाने का सोच रही थी, जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, उसकी आवाज़ पर खुद से सिमटी। यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना हीर, जो थोड़ा सा आगे की जानिब हो रही थी। उस आदमी ने पिस्टल उसकी कनपटी पर रखते हुए उससे बोला। इस बार उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। प्लीज़, वे धीरे धीरे अपना उसकी जानिब करती हुई बोली। शट अप, आई एम गोना किल यू राइट नाउ। वो आदमी उसकी आंखों में देखते हुए सुलगते लहजे में बोला। हीर ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और उसका वजूद होले होले लरसने लगा। तभी गोली चलने की आवाज़ उसकी समाज से टकराई, लेकिन उसे किसी किस्म का दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने धड़कते दिल के साथ आंखें खोली तो सामने उसी आदमी की डेड बॉडी को देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। तुम बहुत शोर मचाती हो। जानी पहचानी आवाज़ पर हीर ने अपना रुख बाईं जानिब किया, जहां बर्नार्डो अपनी व्हाइट शर्ट बाजू पर बांधे, जहां उसे गोली लगी थी, जबकि वह खुद चलते पांव भीगा, हाथ में पिस्टल उठाए पूरी शान से खड़ा था, जैसे यहाँ का महाराजा ही हो। उठो, निकलना है। फ्रंट साइड मैदान जंग बनी हुई है, जिसकी वजह से एंथोनिया और उसके आदमी इधर उधर उलझे हुए हैं। इससे पहले वहाँ से लोग इस हिस्से में आना शुरू हो, हमें यहाँ से जाना होगा। वो उसका बाजू पकड़कर घर के पिछले हिस्से की जानिब ले जाते हुए बोला, जहाँ अलग से गार्डन बना हुआ था। पर बर्नार्डो, उसने उसके साथ चलते हुए पुकारा, मगर उसके ने कोई जवाब नहीं दिया। थैंक्स, वो बामुश्किल बोल पाई, मगर वह अनसुना करता अपने कदमों की स्पीड तेज कर गया। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पुलिस है। हीर ने गोलियों के चलने के शोर से उसका बाजू जोर से पकड़ते हुए पूछा, लेकिन वो अब उसका हाथ पकड़कर दीवार के करीब ले गया। उसने उसे समझने का मौका दिए बगैर अपनी बाहों में उठाकर दीवार के ऊपर बिठा दिया, जबकि वो सुर्ख होते गालों से उसे देखने लगी, जो दीवार क्रॉस भी कर चुका था। जंप, उसके कहने पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर इस वक्त इनकार करने का हौसला उसमें नहीं था, क्योंकि वो पहले ही बहुत चुप सा था। इसलिए आंखें बंद करके कूद गई, मगर खुद को किसी के हजार में पाया तो धड़कते दिल के साथ उसने अपनी आंखों को खोला, जो गोल्डन ब्लूइश आंखों से टकराई, जिस पर उसके दिल ने एक बिट मिस की। मगर वो फिर से सीधा जमीन पर खड़ा करके उसका हाथ पकड़कर एक गली में घुस गया, जो मेन सड़क की जानिब जा रही थी। ओ गॉड, तुमने ये कैसे किया? हीर ने सामने लहमों को देखा, जो वे हैरानी से उसकी जानिब देखते हुए बोली। वो बगैर कुछ कहे उसे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल गया। मीटिंग रूम में जो हलचल और शोर शराबा था, आने वाली हस्ती के कदमों की आहट से वे खामोशी में बदल गया, और वहाँ मौजूद सब लोग उसके एहतराम में खड़े हो गए। जैसे ही उसने अपनी पोजीशन संभाली और बाकी सब को भी बैठने का इशारा किया, तो वे लोग फौरन कुर्सियों पर बैठ गए। मैं जानता हूँ तुम सब लोग परेशान हो। मैंने अचानक ये मीटिंग क्यों बुलवाई है? उसकी रौबदार आवाज़ हवा में गूंजी, जबकि बाकी सब उसे ध्यान से सुनने लगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी दुश्मनों के खिलाफ लड़ाइयों में हमारा काफ़ी जानी नुकसान हुआ है, और हमारे बेस्ट आदमियों की मौत हुई है, जो हरगिज़ काबिले कबूल नहीं है। हम ऐसी दुनिया से हैं जहां नुकसान खुद के साथ साथ फैमिली को भी होता है। इसलिए मैंने कानून बनाया था, हमारे बच्चों की ट्रेनिंग इंतहा सख्त हो। लेकिन मैं क्या सुन रहा हूँ? सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर उन्हें किसी के खिलाफ मिशन पर भेज दो तो खुद को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। जी, हम पावरफुल हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे जाकर उसका सिर्फ नुकसान होगा। तुम सब लोग जानते हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मजबूत लीडर, काबिल भरोसा और बहादुर लोगों की जगह है, कमज़ोर लोगों की हरगिज़ नहीं। बेशक फिर वे मेरे बच्चे, भतीजे, भतीजियाँ या करीबी लोगों के बच्चे ही क्यों ना हो। उन्होंने कहकर पानी का गिलास मुंह को लगाया तो सब उनकी बात पर गौर और फिक्र करने लगे। सब बच्चों की ट्रेनिंग होगी। सब मतलब सब, बेशक फिर कोई बड़ा हो या छोटा। ये अल्फाज उन्होंने अपने छोटे भाई को नज़रों में रखते हुए कहे, और फिर वहाँ मौजूद बाकी आदमियों की जानिब निगाह घुमाई। अगर किसी को मेरे फैसले से कोई मसला है तो वो मुझे अभी बता सकता है। ट्रेनिंग 2 दिन बाद शुरू होगी, और उस दिन मैं चाहता हूँ सब हिस्सा लेने वाले लोग सुबह 9 बजे मेरे मेंशन पर मौजूद हो। 1 मिनट की भी देरी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझ आया सबको? उन्होंने सबकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। किसी ने भी इनकार करने की ज़रूरत नहीं की, सिवाय उनके छोटे
بھائی وجدان کے، اور وہ ہمیشہ ان کے فیصلوں پر سوال بھی اٹھاتا تھا، اور ابھی بھی وہی ہوا تھا۔ اس نے گلا کھکارا، میں دوسرے لوگوں کا نہیں جانتا، لیکن میں چاہتا ہوں میرا بیٹا حسام یہ وقت میرے ساتھ گزارے۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اس کو باقاعدہ خود ٹریننگ دوں گا۔ وجدان کی بات پر ان کے لب مسکرائے، کیونکہ وہ اسی کی توقع کر رہے تھے۔ وہ وجدان کو چھوڑ کر باقی سب سے بولے، مگر سب نے نہ میں سر ہلایا۔ گڈ، سب لوگ جا سکتے ہیں، سوائے وجدان، آنیہ، عفان، شارب اور یاور کے۔ ان کے حکمیہ لہجے میں کہنے پر سب لوگ وہاں سے نکل گئے۔ وہ اٹھے اور یہاں وہاں ٹہلنے لگے۔ جیسا کہ تم لوگ جانتے ہو، میں نے بچوں کے لیے کچھ پلان کیا ہے۔ اس بار کورس ٹف ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں ان کی ٹریننگ تم لوگ سنبھالو۔ وہ ان سب کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جس پر ان کی جانب سے خاموشی رہی۔ تو وہ کرسی پر بیٹھ کر مزید بولنے لگے، عفان، تمہاری ڈیوٹی سب کو جسمانی ڈسپلن سکھانے کی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں تم انہیں سکھاؤ کہ وہ اپنے جسم کو کیسے اچھے اور مشکل وقت میں بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم ان کے لیے کوئی بھی سزائیں تیار کر سکتے ہو، کیونکہ جو سیکھنے آ رہے ہیں وہ تمہیں بہت ٹف ٹائم دیں گے، کیونکہ تم لوگوں کی طرح وہ بھی سرفرے ہیں۔ خیر، میں ان لوگوں کے لیے بھی کچھ قانون تیار کیے ہیں جو انہیں ماننے ہی ہوں گے۔ جہانگیر نے کہہ کر اپنا رخ آنیہ کی جانب کیا، جو کہ عفان کی وائف ہے۔ آنیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کو میڈیکل ہیلپ کروا سکو، انہیں میتھ اور پروگرامنگ کے لیسنز بھی دو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں تم ان میں بیسٹ ہو۔ پھر انہوں نے اپنا رخ یاور کی جانب کیا، میں چاہتا ہوں تم انہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں سکھاؤ اور ہر وہ چیز سکھاؤ جو مشکل سچویشن میں ان کے کام آئے۔ مختصر، تم اور آنیہ انہیں ذہنی طور پر مضبوط کرو گے اور اس چیز کا خیال رکھو گے کہ انہیں مکمل طور پر جدید ٹیکنالوجی تعلیم ملے، کیونکہ آج کل سائنس بہت ترقی کر چکے ہیں۔ اس لیے انہیں سب پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے شارب کی جانب دیکھا، جو ان کے دوست کا بیٹا تھا اور ان کے درمیان سب سے چھوٹا تھا، اور وہ بے صبری سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ شارب، میں چاہتا ہوں تم انہیں سیلف ڈیفینس کرنا سکھاؤ۔ جب یہ ٹریننگ مکمل ہو جائے تو میں چاہتا ہوں ہر بچے کی رپورٹ میرے ٹیبل پر موجود ہو۔ سب بچوں کی انفارمیشن تم لوگوں کو میل کر دی جائے گی۔ کون کیسا ہے، اسے کیا سکھانے کی ضرورت ہے، اور آخری بات، میں چاہتا ہوں تم لوگ نینا کو بھی کال کرو۔ وہ جو مطمئن ہو کر اس کی باتیں سن رہے تھے، آخری الفاظ پر سب نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ سچ میں چاہتے ہیں نینا بھی آئے؟ اس میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ جس بے رحمی سے لوگوں کا قتل کرتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ عفان نے پریشانی سے کہا، کیونکہ وہاں کم عمر کے بھی بچے موجود ہیں۔ ہاں، میں چاہتا ہوں وہاں ہو، کیونکہ وہ جانتی ہے انسانی جسم کو کہاں، کتنا اور کس حد تک ٹارچر کرنا فائدہ مند ہے، اور وہ وہی سکھائے گی۔ فکر مت کرو، بس بھروسہ رکھو، وہ بھی اس ٹریننگ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اب تم سب لوگ جا سکتے ہو۔ سب کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے لاڈلے بھائی وجدان کی جانب دیکھا، جو بغیر کچھ کہے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ جب خاموشی ضرورت سے زیادہ گہری ہونے لگی تو انہوں نے لمبا سانس لیا۔ وجدان، تم ان سب کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے پانی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ اگر میری سوچ کی کوئی اہمیت ہوتی تو آپ یہ فیصلے لینے سے پہلے مجھ سے پوچھتے۔ وہ اپنی بلوئنگ آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اگر میں تمہیں پہلے بتاتا تب بھی تمہارا یہی جواب ہوتا جو ابھی ہے۔ وہ بھی ترکی باترکی بولے، جب آپ کو پتہ ہے میرے فیصلے کا، پھر میرے بچے کو اس کیمپ کا حصہ کیوں بنایا ہے؟ میں اس کو بہت اچھے سے ٹرین کر رہا ہوں، جس کو ہارنا ناممکن ہے۔ آپ نے جو یہ صلاحیت بچوں کو سکھانے کو بولی ہے، اس میں سب موجود ہے۔ یہاں آپ چاہتے ہو جو وہ ہے اس سے بھی برا بن جائے۔ وہ تلخی سے بولے، ہاں، اس میں ہر چیز موجود ہے، لیکن ہر چیز بہت ایکسٹریم ہے۔ بے شک پھر وہ اس کا غصہ ہو، جیت کی ضد یا ہار سے نفرت، وہ اپنے رولز خود بناتا ہے۔ اس کو جھکانا بہت مشکل ہے۔ تمہارا بیٹا تمہارے جیسا ہی سرفرا ہے، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا ایک انسان کے سہارے ساری آرگنائزیشن نہیں چلتی، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ وہ بہت قابل ہے، اس میں کچھ کمزوریاں ہیں جو اس کی کامیابی کو ناکامی میں بدل سکتی ہیں، اسے ان پر قابو کرنا سیکھنا ہوگا۔
وہ اس کیمپ کا حصہ لازمی بنے گا، اسی کے ذریعے وہ لوگوں میں اٹھے بیٹھے گا۔ تم جانتے ہو اسے زیادہ بات کرنا پسند نہیں، صرف اپنی ذات تک رہتا ہے، جو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی یہاں ہر جگہ دھوم ہے، لیکن وہ بامشکل 2 لفظ بولتا ہے۔ یہ کیمپ اس کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں میں گھلنا ملنا سیکھے، جس پر والدین نے لب بھیجے کیونکہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔